Kaifa halukum jami'an? أنا بخير. بخير الحمد لله. Alhamdulillah bikhair, syukran. Nah, tayyib. Qabla tubda ad-dirasah hayya nabda dirasatana bi الحمد لله. qiraatil basmalah. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam أو سلام. wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tayyib, qabla tubda ad-dirasah hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. بسم Marrah. الله. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الحمد لله في هذه الفرصة السعيدة نحن نستطيع أن نستمع لاشتراك الدورة العربية في حال الصحة والعافية. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini kita bisa mengikuti berkumpul kembali dalam mengikuti kegiatan kursus bahasa Arab dalam keadaan sehat walafiat. Suma nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد. alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Tayyib. Alhamdulillah fi hadil fursah sanadrusu fima yata'allaq bi taqdimun nafs au al-muhawarah awil ta'aruf an-nafsana. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya memperkenalkan diri. Wa ba'da dzalik setelahnya itu nahnu sanadrusu fima yata'allaq bi al-muhawarah anit ta'aruf. Setelahnya itu kita akan belajar tentang percakapan terkait tanya jawab terkait perkenalan. Tayyib. Qabla tubda ana utarjimu awalan. Sebelumnya itu saya urajiu Insyaallah. awalan. Saya ulangi terlebih dahulu terjemahnya. Wa ba'da dzalik hunaka al-asilah al-waqt litakdimis soal, ada waktu untuk menyampaikan pertanyaan. Setelahnya itu praktek ya teman-teman. Tayyib. Saya ulangi lagi. Fi hadhil fursa as-sa'idah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ismahuli anu arifa nafsi lakum, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya kepada kalian. Ismi al-kamil Muhammad Fawaidur Rahman. Nama lengkap saya Muhammad Fawaidur Rahman. Ismun nida, nama panggilan saya Rahman. Jitu min Jombang, Jawa Syarqi. Saya datang dari Jombang, Jawa Timur. Hiwayati, hobi saya qiraatul kutub asy-syar'iyyah. Hobi saya adalah membaca kitab At-Turas, kitab kuning, kitab klasik. Umri al-an, umur saya sekarang sab'ata wa isrina sanatan. Sab'ata wa isruna sanatan, 24 tahun. Hal indakum soal, ada pertanyaan? Wa illa fasyukran jazilan ala hulli timamikum. Jika tidak ada, terima kasih banyak atas perhatiannya. Gitu nanti teman-teman ya prakteknya. Tayyib, qabla tubda, man alladhi yurid ayyuqaddim as-su'al. Barangkali ada pertanyaan. La la. Al-akhar yang lain? La la. Nah, tayyib. Idan man alladhi yurid ayyujarriba awalan, siapa yang mau mencoba terlebih dahulu? Nah, tayyib, tafadhal akhi Henry. Tafadhal akhi Henry, anta awalan, kamu terlebih dahulu tadi yang mengangkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil fursatis sa'idah isma'hu li an u'arrifa nafsi lakum. Ismil kamil Handri Hindawan. Ismun nida Handri. Jitu min Lampung. Hiwayati altifatu suwari. Umri al-an 23 nasana.
hal indakumus su'al wa illa fasyukran jazilan ala kulli ihtimamikum. Nah, tayyib. Ana masrurun biliqa'ik. أنا وكذلك. Ayo, al-ijabah, akhi. Andrika. أنا وأنا كذلك. Akhi Andrika, halo. Tayyib. نسواتك. Ayo, syukran jazilan ala husni at-ta'aruf minkum. Terima kasih banyak sudah memperkenalkan. Tayyib. Walaan akhi Faris. Tafadhal. Arif nafsak, perkenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الفرصة السعيدة اسمحوا لي أن أعرف اسم الكامل فارس أحمد بلدان ينادونني فارس. Tayyib. أنا قديم من Kediri هوايتي قراءة القدامي عمري الآن 18. هل عندكم سؤال؟ وإلا فشكرا جزيلا على كل اهتمامكم. Naam, tayyib. Syukran jazilan ala husni at-ta'aruf minkum. Ana masrurun biliqa'ik. Halo, akhi Faris. يلا نجيب. Akhi Faris, ana masrurun biliqa'ik. أنا Kaifa al-ijabah? وأنا كذلك وسلم. Gimana maksudnya Ustaz? Duh. Senang berjumpa denganmu, materi yang kemarin. Ana masrurun biliqa'ik. Jawabannya gimana? Soib. Nah situ Ustaz. Sita tayyib. Uktub. Ana kadzalik masrurun biliqa'ik. Gitu ya. Tayyib. Walaan akhi Junaidi. Tafadhal akhi Junaidi. Arif nafsak, perkenalkan dirimu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الفرصات السعيدة اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم. اسم الكامل جنيد كمال. اسم النداء ماستيكا. جئت من أصل بروبس بل الآن أسكن من جاكرتا شمالية. Naam, tayyib. Ya. هوايتي قراءة الكتاب. عمري الآن 48 سنة. Naam, tayyib. Ya. Naam, sahih. هل عندكم سؤال؟ وإلا وشكرا جزيلا على كل اهتمامكم. Naam, tayyib. Syukran jazilan ala kulli at-ta'aruf. Ana masrurun biliqa'ik. وأنا كذلك مسرور بلقائك. Naam, tayyib. Walaan akhi Bahrudin. Tafadhal, arif nafsak. Dinyalakan terlebih dahulu mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في هذه القرصة السعيدة اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم. اسمي كميل بحرودين. اسم النداء الدين. جئت من Banjarmasin. Nah. هوايتي قراءة. عمري 5 أسرة أسنان. Kaifa? هل Lahdoh, bentar. Umurnya berapa? عمري 5 أسرة أسنان.
Afwan, kalau mau membahas Arabkan umur, itu satuannya dulu baru puluhannya. Baik. Berapa? Afwan berapa akhi Bahrudin? 52. 50, 52. Ya. Berarti isnani wa khamsuna. Isnani, Isnata isnata, wa khamsuna sanatan. alsun syaratan. Nah, Hal indakum su'al? Wa ila fasyukra jazilan ala kulli ihtimamikum. na'am, tayyib. Tayyib. Syukran jazilan ala kulli al-ijabah aw ala ata'aruf minkum. Ada hunaka al-mudakhalat aw tashih. Jadi ketika mau membasarapkan umur, itu satuannya dulu, kemudian puluhannya. Nah, puluhannya itu bagaimana caranya? Ketika 20, maka isrun. 30, salasun. Tinggal ditambah Masya. wawun nun. 40, arbaun. 50, khamsun. 60, situn. 70, sabaun. 80, samanun. 90, tis'un. Tinggal ditambah wawun nun. 100 mi'ah. Ya. Tayyib. Syukran jazilan ala kulli Baik. kulli ma alqa ilaina. Tayyib. Baik, Wal'an Ustaz. akhi Muhammad Rusli. Ya Ustaz. Nah, tafadhol. Fi hadhil fursati as-sa'idati ismahuli an u'arrifa nafsi lakum. Ismil kamil Muhammad Rusli Athaillah. Ismun nida Rusli. Jitu min kota apa Ustaz? Madinah. Oh, Madinah. Madinah Tulungagung. Nah, tayyib. Jawa Timur apa Jawa Ustaz? Syarqi. Jawa Syarqi. Nah, Berarti jitu min Madinah Tulungagung Jawa Syarqi. nah, tayyib. Diwayati Hmm. as-sibahatu. Nah, berenang. Naam. Tayyib. Umril ana Hmm. tis'atun wa isruna sanatan. Aywa, 29. Nah, ya. Nah, tayyib. Hal indakum as-su'alu wa illa fasyukran jazilan ala kulli ihtimamikum. Nah, tayyib. Tayyib, syukran jazilan ala kulli ihtimamik au ala ma alqa ilaina awi ata'aruf minkum ya akhi Rusli. Wal'an akhi Aska. Silakan diturunkan yadaikum tangannya, hainnya yang sudah praktek silakan diturunkan. Assalamualaikum. في هذه فرصة Waalaikumsalam سعيدة warahmatullah. اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم. اسمي الكامل محمد أزكى فضيلة. اسم النداء أزكى. جئت من ثمر لا أسكن اسمي كنجم. روايتي مشاهدة الأنمي وقراءة القصة مصورة. عمري الآن 14 سنة. هل عندكم سؤال؟ وإلا فشكرا جزيلا على كل اهتمامكم. Naam, tayyib. Kam umruk? 14 سنة. Nah, 14 tahun. Ya. Naam, sahih. صحيح. Sahih? صحيح. Naam, tayyib. Syukran jazilan. Ana masrurun biliqa'ik. وأنا كذلك مسرور بلقائك. Naam, tayyib. Walaan sekarang akhi Dodi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah.
في هذه الفرصة السعيدة اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم. اسمي الكامل Dodi Dwi Anggono. Ismu nida Dodi. Jitu min Madinatun Tangerang. Hiwayati Qiraatul Quran. Umrina salasuna sana. Umri al-an. Umri al-an salasuna sana. Naam, tayyib. Sahih. Hal indakum soal wa illa fa syukran jazilan ala kulli timamikum. Naam, tayyib. Ana masrurun biliqa'ik. Sebentar Ustaz. Nah. Wa ana kadzalik. Wa ana kadzalik. Belum bisa Ustaz. Oke, tayyib. Dilihat ya materi kemarin. Wa ana kadzalik masrurun biliqa'ik. Oh iya, Nah, tayyib al-an ukhti Nur Maida. Naam, tayyib. Syukran Ustaz. Nah. Fadal, arifi nafsak, perkenalkan dirimu. في هذه الفرصة السعيدة اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم. اسمي الكامل نور مائدة. اسم النداء نور. جئت من سلاويسي الغربية. هوايتي قراءة الكتب. عمري الآن 42 سنة. هل عندكم السؤال؟ وإلا فشكرا جزيلا على كل اهتمامكم. Naam, tayyib. Syukran jazila ala kulli ata'aruf minkum ya ukhti. Ana masrurun biliqa'ik. Wa ana kadzalik masrurun biliqa'ik ya Ustaz. Naam, tayyib. Wal'an akhi pengguna Zoom. Nah, sebelum itu teman-teman jangan khawatir ya. Insya Allah nanti itu akan kebagian semuanya. 10 menit sebelum pulang, sebelum selesai, nanti teman-teman akan saya bagi kelasnya. Jadi di roomnya nanti teman-teman akan bisa bercakap langsung dengan temannya. Mungkin ada beberapa orang, mungkin 4 orang di situ. Jadi bisa saling memperkenalkan diri dan saling bertanya. Tayyib. Tayyib, tafadhal akhi pengguna Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الفرصة السعيدة اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم. اسمي الكامل أحمد عطيلة. اسم النداء أحمد. جئت من مدينة Tangerang Selatan. هوايتي قراءة الرواية. عمري الآن 26. هل عندكم سؤال؟ وإلا فشكرا جزيلا على كل اهتمامكم. Naam, tayyib. Ana masrurun biliqa'ik ya akhi. وأنا كذلك يا أخي مسرور بلقائك. Naam, tayyib. Wal'an akhi Bahrul Ulum. Silakan yang sudah praktek tangannya bisa diturunkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi fursatis sa'idah. Naam. Ismahuli an arifa nafsi lakum. Naam. Ismi kamil Naam. Bahrul Ulum. Aywa. Ismu nida Bahrul. Aywa. Ismu min Sidoarjo. Tayyib. Riwayati Asibaha. Aywa.
umri al-an sitina sanatan. Aywa. Hal indakum as-sual. Mafi, tidak ada. Wa illa syukron jazilan ala kulli ihtimamikum. Nah, wa illa fasyukron jazilan ala kulli timamikum. Benar, Tadi 60 tadi sitina, betul. Ustaz. situna. Oh, situna. Nah, tayyib. Umri al-an situna sanatan. Situna. Tayyib, syukran jazilan akhi Bahrul Ulum. Wal'an ukhti Mira, tafadhali. Ukhti Mira, aina kunti? Tayyib, mubasyarah. Tafadhal ila akhi Muhammad Syukran Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الفرصة السعيدة اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم. اسمي الكامل محمد شكرا حمداني، واسم النداء شكرا. جئت من مدينة سمرندا في كليمانتان الشرقية. هوايتي قراءة الكتاب. عمري الآن 24 سنة. طيب. هل عندكم السؤال؟ وإلا فشكرا جزيلا على كل اهتمامكم. نعم طيب. شكرا جزيلا على تعارف من أخي. شكرا. أنا مسرور بلقائك يا أخي. وأنا كذلك مسرور بلقائك. نعم طيب. والآن أخي Abdul Rashid, tafadhal arif nafsak, perkenalkan dirimu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الفرصة سعيدة اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم. اسمي كامل عبد الرشيد إربكايا. اسم نداء رشيد. جئت من مدينة ترناتي. Hiwayati ma'arabiyatu jalan-jalan Ustaz, traveling. At-tajawul. Ma? At-tajawul. At-tajawul. Naam. Hiwayati at-tajawul. Umri al-an Salasa wa salasuna sanatan. هل عندكم سؤال؟ وإلى شكرا جزيلا على كل اهتمامكم. طيب شكرا جزيلا على التعارف منكم يا أخي. أنا مسرور بلقائك. وأنا كذلك مسرور بلقائك يا أستاذ. نعم طيب. والآن أختي ميرا تفضلي. Halo. طيب. Nah, طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في هذه الفرصة السعيدة اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم. اسمي الكامل مرآة الفريحية. اسم النداء ميرا. جئت من سداتي سيدوارجو جاوا الشرقية. هوايتي القراءة. عمري الآن 35 سنة. هل عندكم السؤال؟ وإلا فشكرا جزيلا على كل اهتمامكم. نعم طيب. شكرا جزيلا. أنا مسرور بلقائك. وأنا أيضا كذلك مسرورة بلقائك. Oke, طيب. طيب. Untuk teman-teman yang belum disimpan terlebih dahulu, saya lanjutkan materinya ya. Kalau tadi memperkenalkan secara individual, kalau kali ini itu bisyakli al-muhawarah, dalam bentuk percakapan ya. Saya bacakan dulu. Kalau sin ini
pertanyaan, soal, kalau jim jawab. Ya. Kalau sin soal, kalau jim jawab. Baik. Mas Muka, siapa namamu? Mas Muka, siapa namamu? Itu kalau laki-laki, kalau perempuan, Mas Muki. Kemudian al-ijabah jawabannya, Ismi al-kamil, nama lengkap saya. Ismi al-kamil, nama lengkap saya. Silakan teman-teman yang sudah memfotokopi bisa diterjemah. Kaifa unadika atau kaifa unadiki, bagaimana saya memanggilmu? Kaifa unadika, bagaimana saya memanggilmu? Kaifa unadika, bagaimana saya memanggilmu? Tunadini, titik. Tunadini, kamu bisa manggil saya. Satu misal, Tunadini Rohman, kamu bisa panggil saya Rohman. Tunadini, kamu bisa panggil saya. Min aina jita atau min aina jiti. Min aina jita, kamu datang dari mana? Min aina jita, kamu datang dari mana? Min aina jita, kamu datang dari mana? Jitu min, saya datang dari. Jitu min, saya datang dari. Kemudian, ma'amaluka al-an. Ma'amaluka al-an, apa pekerjaanmu sekarang? Ma'amaluka al-an, apa pekerjaanmu sekarang? Kemudian jawabannya di situ ada opsional. Maziltu toliban fil jami'ah. Maaf, itu ada kesalahan. Seharusnya to ya, bukan do. Maziltu toliban fil jami'ah. Saya masih seorang mahasiswa di kampus. Maziltu toliban fil jami'ah. Saya masih seorang mahasiswa di kampus. Atau misalnya di sekolah, maziltu toliban fil madrasah. Ya gitu teman-teman. Atau kalau yang sudah bekerja, tinggal langsung jawab amali, pekerjaan saya, amali, satu misal, amali rabbatul bait. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Amali rabbatul bait, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Amali, pekerjaan saya itu misal maudzafun hukumiyun, PNS. Amali mudarrisun. Pekerjaan saya seorang guru. Amali tabibun. Pekerjaan saya seorang dokter. Nanti menyesuaikan teman-teman ya pekerjaannya apa. Kemudian ma hiwayatuk. Ma hiwayatuk, apa hobimu? Ma hiwayatuk, apa hobimu? Nah, di sini jawabannya teman-teman, hiwayati kasiroh, hobi saya banyak. Hiwayati kasiroh, hobi saya banyak. Minha di antaranya. Hiwayati kasiroh, hobi saya banyak. Minha di antaranya. Hiwayati kasiroh, minha di antaranya. Karena itu hobinya banyak, teman-teman silakan menjawab lebih dari 2. Walaupun bukan hobinya yang asli, karena untuk pembiasaan ngomong berbahasa Arab dan juga untuk liziyadatil mufradat, untuk menambah kosakata, silakan teman-teman menambahi hobinya ya. Entah itu misalnya hiwayati katsirah minha qiraatul Quran wa qiraatul kutub asy'ariyah wa kadzalika alkitab al-khayaliyah, atau mungkin hiwayati lu'bu kuratil qadam, as-sibaha, al-khayyat, at-tajawul misalnya gitu ya. Kemudian aina taskun, ini kalau yang diajak bicara adalah laki-laki. Aina taskunul an, di mana kamu tinggal sekarang? Kalau yang diajak bicara itu perempuan, tinggal ditambah ya nun di belakangnya. Aina taskuninal an, ya. Aina taskuninal an. Jadi ketika kata kerja, ya, ketika yang diajak bicara itu perempuan, ditambah ya nun, ya. Satu misal, kalau laki-laki, aina tadhab, ya, aina tadhab. Tapi kalau yang diajak bicara perempuan, aina tadhabina. Anti takra'ina, anti tusallina, gitu ya, ditambah ya nun. Kemudian al-ijabah askunul an fi, saya sekarang tinggal di mana? Kalau dulu waktu offline itu nanti ada kos-kosan tersendiri, makanya menyesuaikan di kos-kosan.
Kalau sekarang askunu al-an fi di mana? Di desa mana? Menyesuaikan teman-teman. Jadi jawabannya sama dengan jitu min ya. Jawabannya sama dengan jitu min. Nah, tayyib. Tayyib khalas intaha at-tarjamah manil ladzi yurid ayuqaddim as-su'al. Tafadhol. Siapa yang mau pertama? Silahkan. Luka apa pekerjaannya TikTokan gimana Ustadz? Hah? Lu batul jawal, bermain HP. Oh, bermain HP. Nah, lu batul Kalau jawal. hobinya suka acting berarti gimana Ustadz? Apa? Hobinya suka acting doang. Hiwayati mumasalah faqat. Oh, masa. Atau masrahiyah faqat. Afwan Ustaz, Baik, tafadhal. kalau aina taskun untuk perempuannya bagaimana? Aina taskunina. Taskuni? Taskunina. Syukran. Lah, afwan. Lah, teman-teman silakan diturunkan dulu tangannya, handnya. Diturunkan terlebih dahulu semuanya. Kemudian nanti kalau bertanya, afwan ya Ustaz, uridu an as'al. Uridu an as'al. Kalau mau uridu an as'al. Nah, tafadhal. Ana nasid ya traveling. Traveling atau Camping, jawul. camping. Kalau camping khayyama. Naam. Khayyama. Naam. Khayyama. Syukran Ustaz. Afwan. Camping di pantai-pantai. Khayyama fi syati'il bahr. Intazir Ustaz, ana uktub dulu, saya tulis dulu. Naam, tayyib, tafadhal. Khayyama fi syati'il bahri. Khayyama fi syati'il bahri. Khayyama fi syati'il bahri. Syati'il bahri. Oke. Syukran. Afwan. Akhimu Nur. Afwan Ustaz. Naam. Uridu an asal. Tayyib. Kalau memasak apa ya Pak Ustaz? At-tabakh. At-tabakh. Naam, tayyib. Sebelumnya itu teman-teman saya menyarankan mempunyai aplikasi ini ya. Terjemahannya. Aplikasi kamus. Kamus bahasa Arab. Nah, saya screenshot ya. Ini untuk mengetahui perkataannya ya. Sebentar. Nah, itu ya. Bisa di-download. Tahmil. Bahasa Arabnya download itu tahmil ya. Tayyib, tafadhal akhi Junaidi, mada turid an tas'al? Naam, uridu an as'al. Afan Ustaz, ana mudaris. Naam. Ketika saya baru masuk kelas, walaupun sekolahnya sekolah umum, tapi saya sering biasakan, Faya ayuhat tulab, qabla darsa hayabina nakrol Quran sawiyan. Naam. Tayyib. Naam. Mada turid an tas'al? Ya, jadi saya sampaikan kepada teman-teman, kepada anak-anak, Faya ayuhat tulab, ya, qabla darsa hayabina nakrol Quran bi surat al-Fatihah. Hakadha, tayyib. Oh, apakah itu benar? Ya. Naam, sahih. Sahih. Naam, haya Hanya gimana? Ulangi lagi. bersama.
Ya, Ay- faya ayatullah Heeh. yang qabla darasa hayya bina naqrul Quran sawiyan. Aywa. Ya, Nah, aywa. tayyib. Kalau semisal pengen tahu benar harokatnya, qabla darsi. Oh, darsi, qabla Nah, darsi. atau Oh, kalau mau dikasih fi'il mudhoreknya berarti ini qabla nabda'u ad-darsa, sebelum kita mulai pelajaran. oh. Qabla nabda'u ad-darsa. Faya ayyuhat tullab wa talabah hayya bina nabda'u ad-darsa bi qiraati suratil Fatihah sawiyan. Sawiyan itu bersama-sama. Tadi Ustaz menyampaikan ketika awalan qabla tuh dirosah. Qabla tubda ad-dirasah. Sebelum dimulai pelajarannya. Itu lanjutannya bagaimana Ustaz tadi Ustaz? Yang Qabla disampaikan nakal bismillah. Nah, qabla tubda ad-dirasah hayya bina Nah, hayya bina. hayya bina naftahu. Kok saya jadi lupa ya? Qabla tubda ad-dirasah hayya bina naftah dirasatana bi qiraatil basmalah. Mari kita buka pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Di qiraatil basmalah. Nah, qabla tubda ad-dirasah hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah. Tayyib? Quran Ustaz ya. Afwan. Afwan Pak Ustadz, tadi aplikasinya apa namanya? Itu di WA. Di Oh grup. ya, makasih Pak Ustadz. Nah, tayyib. Akhi Hendri, mada turid antas'al? Afwan Ustaz. Uridu an as'al Ustaz. Akhi Hendri awalan. Tentang amali Ustaz. Nah. Kalau mudarris fi madrasah, betul nggak Ustaz? Sahih. Amali mudarrisun fil madrasah. Sahih, benar. Amali mudarrisun fil madrasah. Sahih, ya akhi. Loh, mic-nya termute. Mikrofonnya. Nah, tayyib. Khalas, akhi Hendri? Khalas Ustaz, syukran. Afwan. Walan akhi Nur Sahzami, tafadhal. Akhi Andika? Afwan Ustaz. Naam, tafadhal. Min fadli kuridu an asal. Tafadhali. Naam, syukran Ustaz. Anifan kama kultum indama nakul fil lugatil Indonesia yakni aplikasi tahmil. Naam Ustaz, sahih? Naam, sahih. Naam. Soali ma farqu bainama indama masalan nana uridu an aqul bimakna membawa ya. Ma farqu baina hadzal kalimatain yakni aplikasi wa membawa indama fil lugatil arabiyyah. Faqat hadza Ustaz, syukran. Tayyib. Anifan qad qultu lakum download. Download itu tahmil. Halo? Halo, Ukhti? Naam Ustaz, afwan. Khata'tu mungkin anifan fi istima'. Naam Ustaz, asma sautakum. Aywa, naam. Qad qultu lakum anifan anal arabiyyah min download yakni at-tahmil. Naam Ustaz. Naam, tayyib.
Syukran. Afwan. Kalau membawa hamilayah malu. Naam, tayyib. Tayyib. Akhi ukhti Mira, tafadhali. Mada turid anta sali. Wa ba'da dzalik nahnu nutatbiq ya. Habis ini kita praktek ya. Mada turid anta sali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. آه، يعني أنا أريد أن أسألك آه، عندما أبتدئ الدراسة يعني عملي الآن حاضرة في الجامعة Naam. عندما أبتدئ الدراسة Tayyib. أنا saya itu biasanya kalau memulai pelajaran atau memulai perkuliahan Naam. itu memakai fi'il ibtada'a yabtadi'u. Jadi diddu min ihtatama yahtatimu. Naam. Hayya nahtadi wa hayya nahtatim. Naam. Wa mal farqu baina ibtada'a wa bada'a. Naam, tayyib. Ibtada'a wa bada'da hunaka ma fi al-farq bainahuma walakin hunaka al-fa'idah min sarfi bada'a yani li ta'diyah au afwan lil mutawa'ah. Amma ibtada'a aidan kadzalika lil mutawa'ah yani au li ta'diyah. Sama-sama mulai, memulai. Baik, selama saya belajar itu biasanya dulu guru-guru saya Naam. menyampaikan kalau untuk memulai suatu forum kita pakai ibtada'a yabtadi'u dan mengakhirinya itu Naam. memakai iftatama yahtatimu. Jadi Naam, tidak tayyib. memakai bada'a atau tidak memakai khatama, tapi ibtada'a ala wazni ifta'ala wa Naam. ikhtama. Hakada. يعني هل صحيح؟ Aywa, fil haqiqah ma farqu bainahuma. Li'anal fa'idah minhuma sawa. Ukhti Mira pernah belajar faidah sorof? Iya, pernah. Nah, sama. طيب Ustaz, syukran. Nah, tayyib. Masya Allah, ukhti muhaidrah lughat al-Arabiyah? نعم أنا محاضرة لمادة اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة. Aywa, wa anti fi qismi ta'lim al-Arabiyah? نعم في الليسانسي وفي الماجستير. Aywa, alhamdulillah. Fi ayil jami'ah darasti? درست في الليسانسي في جامعة أنقافة بنجرسي بمعهد منبع الصالحين Naam. وفي الماجستير أنا درست وتخرجت في الجامعة سنن أمبل الإسلامية بسورابايا بقسم تعليم اللغة العربية والآن كنت محاضرة اللغة العربية في جامعة عبد الوفاق الإسلامية بموجوكرتا بمعهد أمانة الأمة. Aywa, alhamdulillah. Ud'u ilayya li'ayyakuna muhadiran aw muhadiran aidan fil jami'ah. Tayyib. طبعا. Tayyib. Li'annani ma ziltu mu'alliman fi al-ma'ahid wa kadzalika al-madaris. Tayyib. Khalas al-as'ilah? خلاص شكرا. Naam, tayyib. Wal'an al-waqt litatbiq, sekarang waktunya praktik ya teman-teman. Sebelum selesai atau setelah pertanyaan aina taskuninal an, askunul an fi, nanti ditambah ana masrurun biliqaik wa ana kadzalik masrurah biliqaik. Ana masruratun biliqaik wa ana kadzalik masruratun biliqaik. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan, kalau laki-lakinya ana masrurun biliqaik wa ana kadzalik masrurun biliqaik. Ilal liqa ma'as salamah. Tayyib, fahimtum kalami? إن شاء الله.
Nah, tayyib. Silakan diturunkan dulu handnya. Nah, tayyib. Tafadhal. Al-awwal, man alladhi yurid ayutabik? Ukhti Nurmaida sama siapa? Ma'a ukhti? Ma'a ukhti Ummu Raihan. Naam Ustaz. Tayyib, tafadhal. Ukhti Nuraida, tafadhali is'ali ilaiha. Naam, syukran Ustaz. Afwan. Masmuk, Ismi Zasfalmi. kaifa unadik? Tunadi Falmi. Min aina ji'ti? Jitu min Madinati Sawalunto fi Sumatera Gharbiyah. Ma amaluki? Amali mudarrisah fi ma'had. Ma hiwayatuk? Hiwayati kasiratun minha al-qira'ah wal kitabah wa 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 tabbakh. Masya Allah. Aina taskunin al-an? Askunu fi Sawalunto. Ana masrurah biliqa'ik. Wa ana kadzalik masruratun biliqa'ik. Ma'as salamah. Ila liqa. Nah, tayyib al-an atabadul bergantian. Masmuk. Ismil kamil Nurmaida. Kaifa unadik? Tunadini binur. Min aina ji'ti? Ji'tu min Sulawisil Gharbiyah. Masya Allah. Ma'amaluki al-an? Amali mudarrisa wa maziltu talibatan fi Jami'atil Islamiyatil Hukumiyah fi marhala magister. Nah, tayyib. Ma hiwayatuk? Hiwayati kathira minha qira'atul kutub wa atajawal wa wasibah warima. Masya Allah. Aina taskunil an? Askunul an fi Sulawisil Gharbiyah. Afwan Ustaz. Aina taskuninal an? Askunul an fi Sulawisil Gharbiyah. Sautuki ghairi wadih, irfa'i. Suaranya kurang jelas, dikeraskan dikit. Lagi-lagi kurang dekat. Mungkin ini mikrofonnya atau apanya. Makin tidak dengar. Sil Gharbiyah. Ini sudah. Halas. Riri, diulangi lagi. Tasma Ustaz, sauti wadih. Naam wadih al-an. Askunul an fi Sulawisil Gharbiyah. Kaif Ustaz? Sauti wadih? Wadih al-an. Tafadhali Tamiri, lanjutkan. Ana masruratun biliqa'ik. Wa ana kadzalik masrurah biliqa'ik. Naam. Ma'assalamah. Ila liqa. Tayyib. Wal'an sa'uqassim al-fusul. Sekarang saya akan bagi kelasnya. Tafadholu antatahawaru. Silakan nanti teman-teman bercakap-cakap. Melakukan percakapan. Antakumu bil muhawarah. Ma'al asdiqa allati kanat fil fasl. Tayyib. Silakan ditunggu, nanti akan ada
Silakan masuk ke ruangannya masing-masing. Pertama perkenalkan diri, kemudian tanya jawab. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uridu ana as'al Ustaz. Tayyib. Akhi tidak masuk kelas, masuk Sudah tapi ruangan. Ustaz, Tapi, terkeluar Ustaz. oh terkeluarkan. Iya, terkeluar lagi Ustaz. Karena 3 orang juga tadi. Ustaz, ana mau kemarin belum ngeprint, cuman artinya masih belum nyatat kemarin. Bisa Ya. dibantu arti ana masruron bilikoik itu Tat? Nah, tayyib. Ana masurun biliqaik. Saya senang berjumpa denganmu. Oke. Ma'assalamah Tat? Ma'assalamah, sampai jumpa. Sampai jumpa ilaliko. Sampai jumpa juga. Oke. Oke Ustaz, syukron jazakallah khairan. Afwan.
Sebentar. Ustaz, Nah, ana uridu ana arsil Ustaz. Arsal. uridu an. As'al. Naam, tadi tafadhal. Kalau itu Ustaz, kalau ngucapannya ilaliko terus dijawab ma'asalamah itu nggak apa-apa kan? Apa Enggak gimana? apa-apa. Boleh. Boleh. Boleh dibalik. Ilal liqa ma'asalamah. Ma'asalamah ilal liqa. Boleh. Ya juz, boleh. Oh, syukran Ustaz. Afwan. Hiwayati al-qiraah wal kitabah. Al-qira'ah wal kitabah. Baik. Wa anti ma hiwayatuk? Dan sawa'an kunti uh, hiwayati al-qira'ah wal kitabah wa tasawwur. Masya Allah. Tasawwur. Aina At-taswir. tasbihul an? Mada? At-taswir. أي Taswir. مكان في أي مكان عندما وجدت المكان الجميل فأتصور كثيرا. Naam. Tasawur berarti melukis kita. Tasawur yakni bisa melukis atau bisa berfoto ya. Tasawur dari Fotografernya. berfoto kalau saya bukan melukis. Oh ya. Aywa, afwan. Naam, Ustaz. Laftu tasawur tujad fi kitab al-Ummu Barahin yakni tauhid. At-tasawur yakni bermakna menggambarkan atau membayangkan. Wa amma al-mufradat allati tustahdam fil arabi indama nahnu nurid at-taswir ya. At-taswir. Ustaz, uridu at-taswir ma'ak min sawwara yusawwiru taswiron. Taswir. Melukis ya Ustaz? Aywa, at-sawwara yusawwiru taswir bisa melukis, bisa memotret. Nanti tinggal menyesuaikan syakul kalamnya atau bagaimana yang dikehendaki dengan mutakalimnya. Gitu. Jazakallah khairan. Amin wa iyyakum jazakumullah. Baik, tafadhali. Lanjut. Apa ya? Fi aina taskunil usratuki? Aina taskun usratuki? Nah, taskunu usrati fi Sidoarjo, Jawa Asyarqiyah. Masya Allah. Wa ant?
Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, Tayyib. saya sudah selesai berdiskusi dengan grup yang sudah Ustadz bagikan. Tayyib. Alhamdulillah. Lianna waqtana qad intaha ya nakhtadim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Ustadzi. Afwan. Alhamdulillah. Ini penutup yang biasanya saya ungkapkan ketika mengajar entah itu di pondok ataupun di madrasah ataupun ketika di rumah ketika offline bersama mahasiswa itu seperti ini. Hada ma yumkinuni an uqaddimahu lakum wa inni la astamikumul udra ala zallati lisani wa asarati kalami. Syukran jazilan ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalam. Ma'assalam. Ya man. Nah, narakum wadan ala khair. Jazakallah khairan. Wa iyyakum jazakumullah.